आई थिंक आप इस मौसूफ को बड़ी बाखूबी जानते होंगे और इस वक्त पाकिस्तान के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 24 शख्सियात तक और सियासत के ऐवानों में इसी शख्स की हलचल है और लोग इसी ही के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। कहीं पर तो इसके साथ हमदर्दियाँ भी हैं और कहीं पर इसके खिलाफ पूरी एक कैंपेन भी चलाई जा रही है और कहीं पर इसका असल चेहरा भी खुलकर सामने आ चुका है कि ये शख्स था कौन और किस तरह ये पाकिस्तान की सूबा पंजाब की पंजाब असम्बली के अंदर एक मेंबर मुंतखब हुआ और किस तरह इसने लोगों से वोट हासिल किए। नाज़रीन, इस वीडियो से तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शख्स ये कह रहा था कि मैं इमरान खान से 3 गुना ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। मेरा लीडर है, जितना मैं प्यार करता ना उसका उनका 3 हिस्सा भी नहीं करते। और मैं इन तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इन पीटीआई वालों को छोड़ो, बल्कि मेरा साथ दो, मुझे वोट दो और मैं कामयाब होकर जो है वो पीटीआई का भी साथ दूंगा और आपके इलाके की जो है वो तकदीर बदल दूंगा। और फिर ये मौसूफ ये भी कह रहे हैं कि आप इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लें कि मैं हमेशा जो है वो इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा। नाज़रीन इकराम, ये जनाब साकिब अली चद्दड़ साहब हैं जो कि 2017 में गुर्दा स्कैंडल केस के अंदर गिरफ्तार हुए थे और गिरफ्तार होने के बाद इनका वो जो पुराना एक इंटरव्यू है वो सोशल मीडिया पर फिर से दोबारा ज़ेरे मौजू है, गर्दिश कर रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि एक शख्स जो कि गुर्दा स्कैंडल में मुलविस था, लोगों की किडनियाँ बेचता रहा, उससे ये पैसा कमाता रहा और फिर ये सियासत में कैसे आ गया ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बताते चले जाएं कि जनाबे वाला मोमना इकबाल और साकिब चद्दड़ के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो मज़ीद तूल पकड़ते जा रहे हैं और मोमना इकबाल ने इसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करवाने के लिए थाना चूंग में दरख्वास्त भी दायर करवा दी है और जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि अब जनाब साकिब अली चद्दड़ साहब ये धमकियां लगाते रहे हैं कि अगर तुमने मेरे साथ शादी ना की तो तुम वाजिबुल कत्ल हो। ये जनाब मोमना इकबाल को कहा गया, जबकि मौसूफ के वकील ने ये कहा कि 4 से 5 करोड़ रुपए के तोहफे तोहफ़ भी लिए गए और प्रोटोकॉल्स भी लिए गए और जो कि अब्रॉड के जो इन्होंने वीज़े भी लिए और टूर भी होते रहे और सब कुछ होता रहा। और बाद में जब इनको पता चला हमारे दोस्त को जनाब साकिब अली चद्दड़ साहब को कि मोमना इकबाल पहले शादीशुदा है तो इन्होंने शादी से इनकार कर दिया। लेकिन कहानी में अभी भी जो है वो ट्विस्ट बाकी है। वो ट्विस्ट इस तरह का है कि जनाबे वाला इस तमाम सिनेरियो के अंदर साकिब अली चद्दड़ की जो वाइफ थी वो इन तमाम हालात वाक़यात के मुतालिक बाखूबी जानती थी। अब लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि उसकी वाइफ इतनी अच्छी थी कि उसने इस शख्स को कुछ भी नहीं कहा और इसकी जो इसके करतूत थे उसके ऊपर वो पर्दा डालती रही और मोमना इकबाल ने शौहर और बीवी दोनों के खिलाफ जो है वो एनसीसीआई में जाने की जो उन्होंने दरख्वास्त दी या बल्कि वो एनसीसीआई में गए, पेशी हुई। तो आपको बताते चले जाएं कि जहाँ पर पैसा आ जाता है ना, जहाँ पर आपके पास दौलत का घुमंड होता है ना, जहाँ पर आपके पास लग्जरी गाड़ियाँ, फॉर्चूनर और आपके लेफ्ट राइट पर गार्ड्स और आपकी ऐशो इशरत जो है ना वो जिंदगी में बहुत कुछ बदल देती है। ऐसे ही साकिब अली चद्दड़ साहब की जो एहलिया है वो किसी बड़े ख़ानदान के बड़े चश्मो चिराग की बेटी नहीं है, बल्कि वो भी एक जो कि एक मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाली खातून है। और फिर वो साकिब अली चद्दड़ की दौलत के सामने और उसकी जो कि प्रोटोकॉल और उसके पैसे के सामने जो है उसकी आवाज़ भी धीमी पड़ गई और बाद में साकिब ने अपनी एहलिया को शायद मनाकर यही कहा कि अब तुम मेरे साथ चलो और इस खातून को जो है वो मामलात इसको या तो शादी इसको कहो, क्योंकि अक्सर होता है कि मर्द जो है वो अपनी बेगमात को इस बात पर राजी कर लेते हैं कि मैं दूसरी शादी करने वाला हूं। लेकिन मोमना इकबाल को जब पता चला कि ये 4 बच्चों का बाप है तो उसने इससे राहें जुदा कर ली। अब नाज़रीन इकराम, ये तो कहानी जो है यहाँ तक पहुंच चुकी है और बाकायदा तौर पर मोमना इकबाल थाना चुंग में अब इनके खिलाफ जो है वो दरख्वास्त भी दर्ज करवा रही है कि इसको हरासा किया जा रहा है, जान से मारने की धमकियां लगाई जा रही। उसके साथ साथ जनाबे वाला आपको बताते चले जाएं कि जब ये शख्स पीटीआई के नाम पर इलेक्शन जीतता है उसके बाद ये असेंबली के अंदर आता है, इसको वहाँ की आवाम जो है अपने इलाके से वोट देती है और इसको इलेक्ट करती है। इलेक्ट होने के बाद ये इलेक्टेड जो कि सूबाई असेंबली का एमपीए बनता है और ये असेंबली में जब आता है तो उससे पहले जनाब ये अपने ज़मीर का सौदा कर लेता है। सौदा कैसे करता है कि ये पीटीआई के नाम पर वोट लेता है
اور اس شخص کو عمران خان اس کے گلے کے اندر وہ سبز اور سرخ کلر کا جو پٹا، جس کو پٹکا آپ کہتے ہیں، وہ پٹکا بہت سے ایم پی ایز یا اس وقت کے جو امیدوار تھے ان کے گلوں میں پہنایا جاتا، اور اس کے بعد وہ بڑے ان میں سے جو ہے ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ یہ شخص پی ٹی آئی کے نام پر جیتنے کے بعد جب بعد میں اس کا انٹرویو آتا ہے وہ بھی آپ سنیں۔ میرا نہیں خیال کہ مجھے کوئی پی ٹی آئی کا ووٹ ملا ہے، جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تھا وہ پی ٹی آئی کا ووٹ اسے ہی ملا ہے۔ یہ ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی جس میں سینئر اینکر پرسن فاروق وڑائے صاحب اس شخص کے ساتھ پنجاب اسمبلی کے فلور پر ان سے جو باہر یہ انٹرویو کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ آپ تو پی ٹی آئی کے نام پر ووٹ وصول کرتے رہے، آپ کی کمپین آپ نے پی ٹی آئی کے نام پر کی، تو یہ شخص کہتا ہے کہ وہ میرا ذاتی ووٹ تھا، وہ میری شخصیت کا ووٹ تھا، اور وہ میرے جو کہ خاندان کو ووٹ پڑا تھا، سو میرا پی ٹی آئی کا ووٹ نہیں تھا، میں عمران خان کو پسند کرتا تھا، لیکن مجھے کیبنٹ میں بیٹھنا تھا، مجھے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر اسمبلی کا حصہ بننا تھا، اسی لیے میں پھر اسمبلی کا حصہ بن گیا۔ اور اس اسمبلی میں آنے کے بعد اس شخص کی تعلیمی قابلیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس شخص کو انٹرپرینیورشپ کا نہیں پتا تھا کہ انٹرپرینیورشپ ہوتی کیا ہے، اور جب ملک احمد نے ان سے سوال کیا کہ انٹرپرینیور کو اردو میں کیا کہتے ہیں، پنجابی میں کیا کہتے ہیں، تو یہ شخص نہیں بتا سکا کہ انٹرپرینیورشپ کا مقصد کیا ہوتا ہے، مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو پھر آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ شخص اور ان جیسے لوگ جو ہیں وہ ہماری قسمتوں کے فیصلے کرتے ہیں، اور قصور کچھ ہمارا بھی ہے۔ ہم ان ظالموں کو، ان اشرافیہ کو، ان سیاستدانوں کو، ان منافع خوروں کو اس قدر سپورٹ کر دیتی ہیں، اور ہم ان کو اس قدر جو ہے وہ اوپر بٹھا دیتی ہیں کہ بعد میں یہی لوگ جو ہیں وہ ہماری قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں، اور ہم ہی ان لوگوں کی رسی کو اتنا لمبا کر دیتے ہیں، ان کی رسی اتنی بے لگام ہو جاتی ہے کہ یہ بے لگام جو گھوڑے ہیں بعد میں ہمارے اوپر ہی دھول اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور آج مریم نواز صاحبہ کے لیے بھی بڑا یہ مشکل فیصلہ ہوگا کہ کیا وہ ثاقب اقبال کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرتی ہیں یا نہیں۔ کیا اس پنجاب کے اندر جو کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ پروٹیکشن، وومن پروٹیکشن، اور اداکاروں کو، ایکٹریس کو جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بڑی پروٹیکشن دے رہی ہیں، تو کیا مومنہ اقبال کو پروٹیکشن ملے گی؟ کیا یہ اپنی رکنیت سے معطل ہوگا شخص؟ کیا اس کی جو اولڈ ویڈیو ہیں اس کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی اس کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا یا نہیں، یہ وقت بتائے گا۔ لیکن بدقسمتی سے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ خرید سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کو ضمیر خریدنا ہو، چاہے وہ آپ کو قانون خریدنا ہو، چاہے آپ کو کوئی فیصلے خریدنے ہو، آپ سب کچھ خرید سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔